Sakan cikon yang ni ketal video naram saksua angi bimbingan Sevenshan W Sangma robak madanang ko Salchu group name Asia ada wana chimongna ya apps ko miskong sana ya TaskBusk ni ko na simang ya ko download kana skin chimode link ko nga kamo description box na ha aro na simang Play Store chiko bari ngi download kana mangen hayang at na simang na sumera ko ban jol video ko miskong na mai ke ko chakhan na ko na simang jol miskong na ne iron ko na simang fiti mo tangka mada ko pata wana simang jol fruit on emis ko ngene hari ang na jol open ka na app ko net number jau che singna nanggen aro anga net khala emna slok smaya thamode awang thamosa tharinga video ko sakmantian kaste sakske sengpachina mo ya app ki sa maya ko mo naino mamun akmana ja khali tax ino tax ngen na tax kon mai bai mena install ka emang bichong somay na ta tonas na ne dawan simana mis kona video haro e thari jo khan de thari again tarake mat taken yenu na siman ke mo ya paisa baja inde sosni mangen deke mana sagun nakono gongbri mangen ya kran ka mo andi bai deke mana ya UC browser ro anga dore thangka manake ino na simang check ka mis khotna ya ko ya ba mi jodi ya kena khata chim ya kena khata chim ya kena khat pa awanga ya app ko install khar ka hane ya UC browser ko install khauni jamano mai kena khata na simana mis khona ne net namjang loading nya in kabamo ya note ko ni bane asne you will not get reward if you uninstall TaskBusk before completing tasks mo inun ya khali ke mo ke sa rupees chip mo ino maka uno na simang date on gen bishung wa date to ya keep the app till E2018 mo February ni che tariko na ya app ko do na nangen February che tariko maken anga ya app ko open ka nangen sa so de ya mangen anga ya rango open ka ani gumun ya rango dan ngan de ya you mismo ya ko ka thamat nakin ko no ma ya ba tariko achmi ya ko open ka ja open ka jebung tangka ko manja wa ken simang ya no na simang mayak nangen ya date on na simang app ko open ka ja khala nangen open ka chang din na simang tangka ko mangen mo dao anga ya ni tangka ko make na ko mi sort kan ne beg ambo beg yang mana ya ko free PayTm and recharge na mo ino click at jamno na ayan kin ino na mayaka ya get free PayTm Cash pan kin aro get free recharge pan kin aje ko ko ngin anga PayTm na et ka bis khotna ino click at get free PayTm Cash ni bano click at temna ya iko na simang register kham to na simang ko login kham to na chini PayTm number hun bone yen nya bamo angni PayTm number ko na select your amount no baita mai banaka ukura kato tenda katna tao ini jamon tenda katna no confirm mo click at bo confirm mo click at jamano ino nukinga na simang your request for free PayTm transfer of rupees 10 on angi PayTm number submit successfully onjok mo ongem na tawde all redemption requests will be processed between 9 AM to 6 PM tagi ongde maken tawde 6 PM pataha tawde anga manjuan dimangba khnalo napken moya tawanga na simane ko khnalo yeni thongsa video ha khnalo thari mungna na simane miswas ka gene khnalo anga video ko record ka gen aru ko gesar ke thari mo nakene Mittela tarik ba bidin thongsa moya mijal ni ko niya ha da wan chung mijalo 9 AM to 6 PM onani gum mijal de manja ha kimna ta si prungon nappa ha ne kimna da si tharina somai man nungja daw tharias khainga mijal ko ba khot awa ya transaction history ni khona asna misot tinga ne taw sms rang po misot kena yani ko transaction history ni misot china yan kya bomo successful ong habomo successful angni PayTm number PayTm Cash successful 25 January mijal ni yano successful ong hane naknak ta maninga un baksana
na baita tangka matna ha mai ke matna rangko ni na ko dia earning history in ko kon kimi ya khamo sin ke mo sio click katan jam de ino na mai ke matna warang ko ban ken special bonus code kongsa welcome bonus kong katam daily install bonus kongsa na ya bunga inu ya ken na matning ha mo irang ni UC browser ta install khatning bo UC browser once khang pa man ha gong ni ni jamno gong bunga jamda fel ong da man mi jaman thaya tikem na ro da ken man gen mi ja flick ko gong sni man ya ke nang ni man barang pa ni na man ne tao ya yan maksana ada ona simana mis kongs kana wa SMS rang ko ne ya fruit ni SMS rang ko SMS rang sokpa jok ta shifrungon mi sotna ya message tu yang na ya niknya bomo ya no mi sotchina yan ani first redemption ana simana fruit ona tenjok yan niknya SMS ko sia ko niknya so congratulations on your first PayTm Cash reward. Keep using TaskBusk app and get free PayTm Cash daily. Na salanti jigda khala udan matna mo. Dawa de kimnaro ya de angni khala ya kimne ya PayTm thangkan ap ko bani ko mis wat skainga. Ya PayTm thangkan ap pahani banik na matna mo. PayTm has added ₹10 of cashback in your PayTm wallet for your transaction at TaskBusk. Ya ba TaskBusk ni memang nikna matna mo. Ada of PayTm balance khola chicha dong ha. Un baksana tao PayTm ni ko mis wat skana ya PayTm ni ko ban knya ba mo tao Facebook chi am mis wat na Facebook yan na suna ai no nap ko ba mis wat ken mo tao net slong khalinga ya khola chicha dong jok ba mo me ke nap ko tao mi na yara in king haba ya hai TaskBusk for order new code number receive ₹10 successfully itu na simang nak nama ha tadi nak simang nak simang fruit ko de mesota tadi nak simang cakhalo ba nak simang ni kusi cakhalo ba nak simang ni kusi tawa nak simang fruit nang ya video ko mesota tah ni gemen nak simang angni channel ko subscribe ho jang de subscribe khana de nanga nanga sanchi mana mkhang chibanga yak ba video rong khara bagin no haite nampatan ro nak simang ko cakhalang na mangen yanapte nampata apps rong khara bagin nak simang ya angni video ko namne kenok chimo de like khana ba mangen aro subscribe kha share khana ta ba mangen mo nisuk ba sakan tikon yang video ko sakchken ya ni gumen sakan tikon